बाबा जी अग विच सुट दिता गया है। अज जानवर भी पे रोंदे है अल्लाह दा खलील अग विच सड़ जाएगा, अल्लाह दा खलील अग विच सड़ जाएगा। बाबा जुमले सुन जावी तेरा ईमान ताज़ा होएगा। जदों मंजीक खोली गई है इब्राहिम हवा ते अग दे दौरान ने अल्लाह ने फरमाया जबरील पिछा हो जा, हुण मेरा ते मेरे यार दा मामला बन गया है, हुण मेरा ते मेरे नबी दा मामला है। बाबा जी जरा तसव्वुर करे आज हुण मेरा ते मेरे इब्राहिम दा मामला, हुण मेरा ते मेरे खलील दा मामला। अल्लाह ने फरिश्तियां नूं पिछा कीता है, फरमाया नी अगे जी मौला, फरमाया मेरा यार ही टुरी आउंदा है, मेरा इब्राहिम पिया आउंदा आई, मेरा खलील पिया आउंदा आई, आए हाय मेरा यार पिया आउंदा है। बाबा जी अज किसे दा यार एयरपोर्ट ते आए भाई यार अगों लैन जांदे ने, यार फुल्लां दे हार पवांदे ने। जे तेरा यार होवे ते इस्तकबाल चंगा करना है, ते जेड़ा रब दा यार होवे हाय हाय जेड़ा अल्लाह दा यार है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम आया, इब्राहिम आ रे। अल्लाह ने फरमाया कुलना या नारो कौनी बरदों व सलाम अला इब्राहिम। अल्लाह डायरेक्ट खिताब किया है अग नूं। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तियों पिछाए हो जाओ। अल्लाह ने अग नूं फरमाया कुरान मेरे सामने में, अल्लाह ने अग नूं फरमाया नी अगे ठंडी हो जा, ठंडी हो जा। अग ने आखिया मौला किन्नी ठंडी होवा, फरमाया एडी भी ठंडी ना होवी मेरे यार नूं ठंड लग जाए। या अल्लाह किन्नी ठंडी होवा, फरमाया सलामती वाली ठंडी हो जा। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम जदों आपने उन्होंने बुतां नूं निस्तो नबूद किया ना, वो गुस्सा चढ़िया नमरूद को टुर गया मामला, कह लगा जी ये तो इब्राहिम अलैहि सलाम का काम है। हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम नूं सज़ा के तौर पर ना नमरूद ने एक अग बाली। कुरान कह रहा जुमले सुनिया जे बाबा जी अग में सुटन की वारी आई तो वह चीखा बड़ी सी, कई साल अग बाली जा रही है, लकड़ियाँ सुटियाँ जा रही ने। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि नमरूद की कौम ना मन्नत मनती सी भाई अगर मैनू यह काम हो गया तो मैं लकड़ियाँ जड़ियाँ उस चीखा वे सुट के आवांगी। जहालत वेख्यो, ऐसी जहालत गुमराही। उन्हें बाबा जी मन्नतां मननियां तो लकड़ियाँ सुटनियां तो कहते हैं कई मील तो उत्तों जानवर नहीं सी गुजर सकता, एडी तेज़ अग सी, एडी सख्त अग। हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम ने जो सुटन की वारी आई, नमरूद ने अपने वजीरां नाल मशवरा किया, कहन लगा यार दसो कि इनू अग च सुटना है तो सुटिए किवें, नेड़े तो बंदा जा नहीं सकता, अग के करीब तो बंदा हो नहीं सकता। जरा कन्ना दी खिड़कियां खोल के सुनिया जे। वो एक बंदे ने मशवरा दिता, उन्हें कहा नमरूद तू मंजीक बना। ए मंजीक पहले उन्हें नमरूद ने तैयार की थी जी, ए मंजीक बना, मंजीक बना के ते विच रख हज़रत इब्राहिम नूं ते दूरों सुट। और दूरों सुटेगा तो ये अग विच चले जाएंगे तो अग जिहड़ी ओ माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह इन्हां नूं खत्म कर देगी। ये नमरूद की सोच सी। जदों सारी कौम कट्ठी हो गई, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ये कोई आम तो नहीं सी ना, इन्हों अल्लाह ने अपना खलील बनाया हुआ है, इन्हों अल्लाह ने अपना खलील बनाया है, अल्लाह ने अपना यार बनाया है, अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया है। तो कुरान की कह रहा है वत्तखज़ल्लाहु मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, फरमाया जिथे इब्राहिम कदम रखे है उन्होंने जाए नमाज बना लो, उन्होंने मुसल्ला बना लो। या अल्लाह तैनूं इन्ना प्यार है बाबा जी, अज भी जाके वेखो हरमे काबा दे अंदर, काबे दे हरम दे अंदर अज भी एक पैर का निशान मौजूद है, एक पत्थर मौजूद है जिन्हों शीशे के अंदर रखा गया है। अज भी सऊदी हुकूमत सामने रखा होया है, उन्होंने छुपाया नहीं, सामने रखा है। वजह की है अल्लाह दसना चाहता है, ओए कायनात दे लोगो जेड़ा मेरे नाल प्यार करे ना ते मैं ओदे कदमां दियां निशानियां भी बंदियां नूं चुमा छड़ना।
جیڑا میرے نال پیار کرے میں قدم دی نشانی میں انہوں شما چھڑنا. ادھر دیکھو اے حج ہن ہو رہا نا جی بندے جا رہے ہیں حج کرن جا رہے ہیں حج ضروری جڑے بندے حج کردے پے نے صفا مروہ پہاڑی اوتھے دوڑ دے نے کسے نوں پوچھو وی ایتھے کیوں دوڑے ہو آکھن گے جی ایتھے اللہ دی ولیہ دوڑی ہے اللہ دی ولیہ. مینوں ایمانداری نہ دسو سیال کوٹیو جتھے اسماعیل علیہ السلام دی اماں دوڑے اللہ اس جگہ نو اجے بھی محفوظ رکھے ہے کہ نہیں ہے جی صفا مروہ اوتھے موجود ہے. اور جڑے بندے عمرہ حج کر کے آئے نا اس چیز دی گواہی دین گے اوتھے سبز لائٹ لگی ہے تھوڑی جی جگہ تے نا وہ صفا مروہ پہاڑی دے درمیان سبز لائٹ ہے. اس لائٹ دا مطلب ہے کہ اینی کی جگہ تے بندیاں نے دوڑنا ہے اینی کی جگہ تے بندیاں نے ٹرنا نہیں دوڑنا ہے. پھر کیسی گل ہے بابا جی ایسے قرآن نے گواہی دیتی ہے صفا تے مروہ دی. پڑھا رب دا قرآن اینج نہیں ایک باری ذرا بولیا جے سبحان اللہ. تو میں قرآن جو دسن لگا کہ اللہ نے اپنے نبیان نال پیار کیمیں کیتا ہے اللہ نے اپنے یاران نال پیار کیمیں کیتا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد نال محبت کیمیں کیتی ہے جناب حاجرہ دی نشانیاں نال محبت کیمیں کیتی ہے. بابا جی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ان صفا والمروة من شعائر فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا. اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اللہ نے فرمایا لوگوں یہ صفا بھی میری نشانی ہے مروہ بھی میری نشانی ہے. عرض کی تھی مولا یہ صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں کیویں بن گئیاں نے. فرمایا لوگوں اوتھے ایک بی بی دوڑی ہے ایک نبی دی ماں چل دی رہی ہے مینوں ایمانداری نہ دسیا رے جس پہاڑی تے جناب اسماعیل دی ماں دوڑ دی ہے اللہ حاجیاں نو حکم دیندا ہے اللہ نمازیاں نو حکم دیندا ہے اللہ عمرہ کرن والیاں نو حکم دیندا ہے. اللہ فرماندا دوڑو دوڑو یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا جیڑی میری بندی ہے او دی ادا بھی سانوں بڑی پیاری لگ دی ہے. حضرات جملے سنیا جے اللہ دے نبی دی واری آئی جناب ابراہیم دی واری آئی ہے بابا جی چیخا جل گئی ہے سارے سامنے آ گئے ہیں نمرود تخت بیٹھا ہویا ہے کہندا ابراہیم نو لے آؤ اللہ دے نبی نو منجیک اندر بٹھایا گیا ہے. نمرود اشارہ پیا کردا ہے سنی نمرود اشارہ کردا ہے ہندا منجیک جلا دیو ابراہیم نو اگ وچ سٹ دیو اینو انجام دسنا ہے ساڈے خداواں نال لڑائی کیویں لئی دی ہے ساڈے بتاں نو توڑی دا کیویں اتوں آواز آئی ہے کمینیاں خاموش ہو جا تو آگے دی گالی کرنا ہے ابراہیم میرا یار ہے ابراہیم میرا یار ہے ابراہیم میرا یار ہے ابراہیم میرا دوست ہے مینوں ایمانداری نہ دس جا یار ہے. بابا جی ہجے منجیک سٹن دی واری آئی ہے اللہ نے فرشتیاں نو ٹوریا ہے ہواواں دا فرشتہ آیا آکھن لگا ابراہیم حکم کرے آج میں ہنے ہوا چلاواں گا آگ بجھا دیاں گا. فرمایا ٹر جا سانو تیری لوڑی کوئی نہیں. بارش دا فرشتہ آ گیا آ کے کہنے لگا اللہ دا نبی مینوں حکم دیو میں بارش برسانا ہوا چیخا جلدی مکا دیاں. فرمایا ٹر جا بابا جی امتحان سی اللہ دے نبی دا آخری باری جبریل آیا آئے ہائے جبریل آیا جبریل آگے آکھیا ابراہیم نبی مینوں حکم دیا جے میں آگے بجا دیاں گا میں آگے ختم کر دیاں گا. اللہ دے نبی نے فرمایا جبریل سنیو
جبریل آپ ہی آیا ہے یا کسے ٹوریا ہے؟ جبریل سنی جبریل آپ ہی آیا ہے یا کسے ٹوریا ہے؟ جبریل آندا خلیل اللہ تھانوں پتہ میں اپنی مرضی نال نہیں ہوندا میں اودی مرضی نال ہونا فرمایا جبریلا پیچھے ہو جا مینوں ایمانداری نہ دسیا رے اللہ دے نبی نے جبریل مخاطب کیتا ہے فرمایا جبریل جنہیں تینوں ٹوریا ہے انہوں پتہ ہے کہ ابراہیم آگے وچ جا رہا ہے آکھن لگا نبی اللہ نو پتہ ہے فرمایا پھر پیچھے ہو جا او میرا یار میں اودا یار اج غیر دی لوڑ کوئی نہیں اج یار جانے تے اگ جانے اج رب جانے اج رب جانے سنیو جی اج رب جانے اگ جانے اج رب جانے چکھا جانے بابا جی او سارے فرشتے پریشان ہو کے واپس مڑ گئے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل آڈر آئے فرمایا واپس آ گیا ہے عرض کی تھی مولا تیرا یار آندہ ہے مینوں اللہ تو سوا کسے دی لوڑ نہیں مینوں یار تو سوا کسے دی لوڑ نہیں فرمایا جے او دی مرضی ہے ابراہیم سڑ جائے گا ابراہیم مک جائے گا جے رب دی مرضی ہے او دی مرضی تے میں راضی ہاں او دی رضا وچ میں راضی ہاں او دی منشا وچ میں راضی ہاں بابا جی اگ وچ سٹ دتا گیا ہے آج جانور بھی پہ روندے ہیں ہے اللہ دا خلیل اگ وچ سڑ جائے گا اللہ دا خلیل اگ وچ سڑ جائے گا بابا جملے سن جاوی تیرا ایمان تازہ ہوئے گا جدوں منجیک کھولی گئی ہے ابراہیم ہوا تے اگ دے دوران نے اللہ نے فرمایا جبریل پیچھے ہو جا ہن میرا تے میرے یار دا معاملہ بن گیا ہے ہن میرا تے میرے نبی دا معاملہ ہے بابا جی ذرا تصور کرے آرے ہن میرا تے میرے ابراہیم دا معاملہ ہن میرا تے میرے خلیل دا معاملہ اللہ نے فرشتیاں نو پیچھا کیتا ہے فرمایا نہیں کہ جی مولا فرمایا میرا یاری ٹری آندا ہے میرا ابراہیم پیا آندا آئی میرا خلیل پیا آندا آئی آئے ہائے میرا یار پیا آندا ہے بابا جی اج کسے دا یار رپورٹ دے آئے بھائی یار اگوں لین جاندے نے یار پھلاں دے ہار پواندے نے جے تیرا یار ہوے تے استقبال چنگا کرنا ہے تے جڑا رب دا یار ہوے ہائے ہائے جڑا اللہ دا یار ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم آرا ابراہیم آرے اللہ نے فرمایا کلنا یا نار کونی برداً و سلام علی ابراہیم اللہ ڈائریکٹ خطاب کیتا ہے آگنوں اللہ نے فرمایا فرشتیوں پیچھے ہو جاؤ اللہ نے آگنوں فرمایا قرآن میرے سامنے میں اللہ نے آگنوں فرمایا نہیں کہ ٹھنڈی ہو جا ٹھنڈی ہو جا آگن آکھیا مولا کنی ٹھنڈی ہوواں فرمایا ایڈی بھی ٹھنڈی نہ ہوویں میرے یار نو ٹھنڈ لگ جائے یا اللہ کنی ٹھنڈی ہوواں فرمایا سلامتی علی ٹھنڈی ہو جا زندہ باد توجہ کی تھی جدو رب دے بندہ بھروسہ کرے پھر اللہ ڈبن نہیں دیندہ اللہ ڈبن نہیں دیندہ اللہ چوک چھڑتا اللہ تار چھڑتا بندے نے ویکھو کیسے گال سی ساڑھے تو کوئی پریشانی آ جائے کوئی بندہ کہوے نا میں تیرے نال چالنا ہوں تیری مہربانی نال چال یار پھڑ سیا میں بڑا آگ وچ جا رہے اللہ دا خلیل اینو آندے جے خلیل اللہ اینو آندے جے خلیل اللہ توکل اللہ
اللہ تے یقین فرمایا جبریل تیری نہیں لوڑ فرشتے تہاڈی نہیں لوڑ اللہ نو پتہ نا یار پہ جاندا ہے وہ ویکھ رہا ہے ان اللہ سمیع بصیر اللہ ویکھ رہا ہے جی ویکھ رہا ہے اللہ نے آگ نو حکم فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم فرمایا ٹھنڈی ہو جا سلامتی علی میرے ابراہیم تے پھر آگے انج گلزار بنی ہے نا ادھر توجہ کرو انج گلزار بنی بابا جی گل بڑی سنن والی ہے نمرود دی تھی نا اتنے محل دی چھت تے بہ کے نا تے کنگھی بھی کردی سی تو وہ اگ دا نظارہ بھی لیندی سی جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ وچ نہیں نہ پہنچے ادو شولے پہ وگدے سن ادو اگ سی پورے جوبن تے جدوں اللہ دا خلیل آیا نا اگ چ تے باہروں انج پہ لگدا سی اگ بھی بلدی ہے تے اندروں اللہ نے باغ بنا چھڈیا سی سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ نے باغ بنا چھڈیا توجہ کرے جی بابا جی اللہ نے تخت تے بٹھایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے او دی تھی نے ویکھیا انہیں کہا بھی یہ کی میرا ابا تے انہوں اگ چ سٹدا پیا سی تے باغ وچ بیٹھے ہوئے نے باغ گلزار تے بابا جی پھر کیسی گل ہے او رب ہی ہے نا جڑا اگ نو باغ بنا سکدا ہے اور رب ہی ہے نا اے اگلے دن بابا جی معاملہ ویکھیا تے او رب دی قدرت ہے او جو چاہے کر سکدا او کسے نے کنک نو اگ لا چھڈی کنک نو اے اللہ دی قدرت ویکھو اللہ دا نظام ویکھو او اگ لا چھڈی نا او کسے اپنے وڈاں نو لائی تو تانوں پتہ پھر واہ دے نال اگ چلدی چلدی اے نال ادھر ویکھو نال ہی پیلی سی تے او پیلی تے اگے کنک سی تو ساری جل گئی او دے نال ہی اگے کنک سی او کسے اللہ والے دی سی تسی توجہ نہیں کی تھی بابا جی او اللہ والے دی سی جڑے اللہ والے دیاں ہون نا چیزاں اللہ انہاں نو تباہ نہیں کردا اللہ انہاں نو برباد اللہ انہاں دے عذاب نہیں لیاوندا بابا جی توجہ کریو اگ دی کی جرت ہے ہائے 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 میں نا اگ دی کی جرت بابا جملے سنیا جی گل بڑی سنن والی او حاکم ہے او الہ ہے اینج ویکھو او بندے نو بھی کوئی نہیں پتا بھی میری پہلی سڑن والی ہے ایک دی سڑ گئی سی جن نے رب نال نہیں سی نا لائی او دی سڑ گئی سی اگے سی اللہ والے دا ایک ہی خطا سی او دا تو ہو بابا جی اگ گئی نا بالکل قریب ادھر توجہ کریو بالکل قریب تے پتہ نہیں بدلاں دا ٹکڑا کتھوں آیا ہے ہائے اوے میرے ربا سونے بس یہ دیکھو جے گناہگار تو ایڈا کریم ہے تو ایڈا رحیم ہے کتھوں بدلاں دا ٹکڑا آیا بابا جی اوتھے ہی آ کے برسیا تے اگ دا جڑا ہے نا اگ او بننا بھی کراس نہیں کر سکی بننے نو بھی نہیں لگی کسے نے جا کے انہوں آکھیا بھی ادھر آئی یار پچھلی سڑ گئی یا تیری بچ گئی یا ایک ہی ہویا ہے وہ رو پیا بابا جی کڑکے ڈگ کے کہنے لگا واہ ربا سونیا تیری قدرت تو قربان ہو جاواں میرے جو نکمے دی لاج رکھی آ میرے جو بھڑے دی لاج رکھی آ بابا جملے سنیا جو رو پیا سجدے ڈگ پیا تے کسے نے پوچھیا کی ہویا ہی آندا میں تے رونا پیا تاواں میں ایڈا گناہگار او میرا ایڈا سخی رب ہے آکھے لگا ہویا کی آ انہیں کہا جدوں فصل ہوندی ہے نا تے میں غریباں دا حصہ بھی وچوں کڈ دینا وا میں مسکیناں دا حصہ بھی تے جیڑی فصل وچوں غریب کھان انہوں اگ ساڑ سکدی ہے انہوں اگ ساڑ سکتی ہے تائیوں تے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے قلم اٹھائی ہے رومی کشمیر بولے آئے میاں صاحب فرماندے نے اول حمد ثنائے الہی تے جو مالک ہر ہر دا اسی دا نام جتارن والا تے کسے میدان نہیں ہردا اسی دا نام جتارن والا تے کسے میدان نہیں ہردا تے میاں صاحب آندے نے چنگے آندے آئے ہائے چنگے آندے اے صحبت یاروں تے جویں دکان اتارا سوتا پاویں ہے مل نہ لئیے تے ہلے آن ہزارہ
सौदा भावें मुल ना लईए ते हुले आउण किसे अल्लाह वाले दी सोहबत कर किसे अल्लाह वाले को बह ते सही वेखी रंग कैसा चढ़दा तेरे ते वेख तेरी किस्मत बदलदी है कि नहीं बदलदी। तवज्जो करियो अग गुलजार बन गए हुण जेड़े तमाशाई सन कुर्सियां डा के बैठे सन तमाशा वेखण वास्ते हुण अल्लाह दा अजाब उन्हां ते आया। इधर वेखियो अल्लाह जो चाहे कर सकदा। बाबा जी इंज तमाशा वेखण वास्ते दंद पे कड्डण ताड़ियां पे मारन वे गया मुक गया काम नबी दा। साडे बुद्धां नूं तोड़न वाले दा काम खत्म हो गया। आए हाय 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 वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन जिन्हों अल्लाह रोशन करे उन्होंने बंदे बुझा सकते हैं उन्होंने बंदे बादशाह बुझा सकते नहीं बुझा सकते वो अल्लाह रोशन किया होया उन्होंने अल्लाह का फजल है उहदे ते। बाबा जुमले सुने गल बड़ी वड्डी जे वो जिन्ने दवाले बैठे सन अल्लाह ने अग दे फरिश्ते ने फरमाया जरा लपेटा पा है इन्होंने। इधर वेखियो वो जिन्ने दवाले बैठे थे ना तमाशा वेखण वाले कई बार इंज होंदा लड़ाई लगी होवे ना जी तो कई तमाशा वेखण वाले भी कोल खलो जाते वेंदे आ सट किनू वजदी है तो कई बार इट उड्डदी उड्डदी तमाशबीन नूं भी लग जाती जे फैर वज जाता है अगले किसी नूं मारिया लग किसी नूं गया। अल्लाह फरमांदा तू मुसलमान सा तेरा काम छुड़ाना सी कि तमाशा वेखना सी। तमाशा नहीं वेखीदा किसी की इज्जत दा बाबा जी तमाशा नहीं बनाईदा। जे हो सकता है तो छुड़ा जे नहीं हो सकता तो चुप करके लंघ जा बुरा भला कह के ऐ नहीं भी सामने खलो के वेंदे पे चौधरी हरी वाह क्या लड़ाई लगी है इन्हां दी वेखिए की बनदा सिर किन्ने पाड़दे ने। ये अग जिहड़ी अपने घर भी आ सकती है लपेट लग सकती है। वो जिन्ने सन दुआले बैठे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते ने कि सारे अग ने चुक के अपनी लपेट च लै लिया सारे सड़ गए तो अल्लाह का नबी बच गया खलीलुल्लाह बच गए। फिर कैसा खलील बनाया बाबा जी जुमले सुनियो। अल्लाह ने आप बड़ा एक दौर आया बड़ा माल दिता आप गल बड़ी सुनने वाली भेड़ बकरियां दित्तियां। आप एक दिन ना जंगल दे विच बकरियां चराण पे हज़ारां दे हिसाब नाल बकरियां दा रेवड़ फरिश्ते अल्लाह नाल अर्ज करदे ने मौला ये तेरा खलील है ना तो खलील का माना की है दोस्त की माना है बोलियो की माना है मेरे अल्लाह ये तेरा खलील है। अल्लाह ने फरमाया खलील है तेरे नाल प्यार करदा है। अल्लाह ने फरमाया करदा है। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह हो सकता है तू इन्ना माल दिता है वो माल की वजह तू तेरा शुक्रिया अदा करदा है माल की वजह तू तेरे नाल मुहब्बत करदा है। मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो करे आज अल्लाह ने फरमाया चलो अगे भी बड़ी बारी आजमाया अज फिर आजमा लईए अज अपने यार नूं फिर आजमा लईए। उन्हें कहा ठीक है आजमा लैने। अल्लाह ने फरिश्तियां नूं भेजिया फरमाया जिथे मेरा यार बकरियां पे चरांदा है ना उत्थे जाके एक बारी मेरे नां दा होका दे दिओ एक बारी मेरे नां दा। हाय हाय हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैह अपनी मस्ती के अंदर बकरियां चरांदे पे ने कौल फरिश्ते आके ना दरख्त के पीछे खलो के ते फरिश्तियां ने अल्लाह दी बोली बोली की बोली अल्लाह दी बोली बोली ते मेरा ईमान है वो जो बाबा जी फरिश्ते अल्लाह दी हमदो सना करते होंगे आवाज़ किड्डी सोहनी होवेगी आवाज़ किड्डी सोहनी होवेगी। अल्लाह दे पाक पैगंबर अल्लाह दे नबी खलीलुल्लाह बकरियां चरांदे ने बाबा जी नूरी मलाइका दरख्त पीछे खलो गए आने सुबहान अल्लाह ही वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इधरों सदावां बुलंद होइयां ने अल्लाह दे नबी दी सज्जे वेख रहे ने कदी खब्बे वेख रहे ने खलीलुल्लाह कदी पीछे पे वेंदे ने। ये कौन है जेड़ा जंगल विच मेरे रब दियां तारीफां पिया करदा है कौन है जेड़ा यार दा नाम पिया लैंदा है जेड़ा यार दियां हमदो सनावां पिया करदा है। बाबा जी मेरा ईमान है फरिश्ते भी आंदे होने ने उच्चियां शानां तेरियां मौला सारियां ने मिल के पढ़ रही उच्चियां शानां सारियां मौला तेरियां ने उच्चियां शानां सारियां मौला तेरियां ने करम कमाद साडे ते शानां तेरियां ने
کرم کماد ساڈے تے شاناں تیریاں نے اللہ دے نبی دوڑ دے فرشتیاں کو لے آ گئے نے انسانی شکل اندر بابا جی فرشتے اللہ دی تسبیح بیان بے کر دے نے اللہ دے نبی دوڑ کے آئے نے کہن لگے تسی کون آکھن لگے اسی اللہ دے بندے ہاں تسی کدا ذکر پہ کر دے ہو انہیں آکھیا ابراہیم اسی اپنی اللہ دی تسبیح بیان کرنے ہاں اللہ دے نبی ہاتھ بن کے کھلو گئے نے سنی ہاتھ بن کے کھلو گئے نے عرض کیتی اوے لوگو اوے جدا نام لیا جائے ایک باری پھر بلایا جائے ایک باری پھر میرے رب دا نام لیا رے انہیں آکھیا ابراہیم انج نام نہیں لینا دس اے دے بدلے کی دویں اللہ دے نبی نے فرمایا ادیاں بکریاں لے لو یار دا ذکر سنا دیو ادیاں بکریاں لے لو مینو میرے یار دی تعریف سناؤ مینو میرے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر کے سناؤ بابا جی فرشتے پھر بولے نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ادھر تعریف سنیے اللہ دے نبی پہ جوم دینے فرشتے خاموش آئے اللہ دے نبی آندنے بولو ہائے 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 بولو فرشتے کہنے لگے انج نہیں بولنا ابراہیم کی دویں فرمایا جیڑیاں ادیاں رہ گئیاں نے او تسی لے لو یار دی حمد مینوں سنا دے مینوں یار دی تعریف سنایا جے بابا جملے سنیا رہے ساریاں بکریاں وک گئیاں ساریاں بکریاں رب دے نام تو قربان ہو گئیاں فرشتے خاموش ہو گئے اللہ دے نبی نے فرمایا بولو لب کھولو تھوڑی آواز بڑی سونی ہے جدی تسبیح پڑھ دے او آپ بھی بڑا سونا بابا جی جملے سنے آج ایمان تازہ ہو جائے تیرے دل دی دنیا بدل جائے فرشتے انسانی شکل جی آئے نے آکھیا خلیل اللہ بکریاں تے اساں لے لیاں نے ہن دس کی دویں گا ہن دس بدلے جے کی دویں گا ہوئے بونگے دی جامع مسجد چ آن والیا حضرات جملے سنیا رہے اللہ دے نبی ہاتھ بن لینے آکھن لگے اوے لوگو بکریاں تے مک گئیاں نے مینوں انج لگدا ہے تسی کسے شاہی خاندان دے بچے ہو ہے بکریاں تواڈے کولوں چرائیاں نہیں جانیاں تانوں بکریاں واسطے بندے دی لوڑ پینی ہے تانوں نوکر دی لوڑ پینی ہے آکھن لگے ابراہیم لوڑ دے پینی ہے سنی محبت اللہ دے نبی نے فرمایا مینوں یار دا نام سناؤ میں تواڈا نوکر بن جاواں گا تواڈیاں بکریاں چراندا رواں گا کوئی یار دی گل سنا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈ پا ملا نہ قدباں وچ تاں پھسا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا جے یار دی گل ہوے یار مچل جاندے نے اللہ نے فرمایا فرشتیو دسو فرشتی اپنی حالت چ آ گئے فرمایا ابراہیم تنو مبارک ہوئے تو کامیاب ہو گیا ہے آج اسی من گیا تو واقعی اللہ دا خلیل ہے کیا بات ہے آج من گیا تو اللہ دا خلیل ہے پھر اس خلیل تے کنیاں بابا جی امتحانات آئے حضرت ابراہیم ہر امتحان چ پاس ہوئے جے ہر امتحان چ پاس آخری گل کر لگا قرآن کہندا ہے کہ اللہ نے پتر دیتا دعاواں مانگ مانگ کے لیا قربانی قریب ہے نا جی جملے سنے
اللہ نے پتر دیتا تے پتر دا نام رکھیا اسماعیل۔ ابراہیم والد نے تے اسماعیل بیٹے نے۔ قرآن کہندا ہے جدو بیٹا باپ دی انگل پھڑ کے چلن دے قابل ہویا نا، ادھر توجہ کرو، گل بڑی ضروری جے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب آئی۔ اللہ نے فرمایا اپنی پسندیدہ چیز میری راہ چ قربان کر۔ اٹھے اونٹ قربان کیتے، نہیں گل بنی۔ بابا توجہ کریں، دوسری رات آئی، پھر خواب آئی، ہاتھ گیا پیچھوں آواز آیا اپنی قریبی چیز پسندیدہ چیز اللہ دی راہ چ قربان کر۔ پھر اٹھے کنے 100 اونٹ قربان کر چھڑے، گل نہیں بنی۔ تیسری رات آئی، ادھر توجہ کریو، پھر وہی ہاتھ پہ گیا پیچھو آواز، اے میرے خلیل، اے میرے پیغمبر، اے میرے ابراہیم، جیڑی دل وچ پسند کرنا نا، جدے نال محبت کرنا ہے، بابا جی ذرا گل ول گول کریو، او قربان کر۔ بچہ چھوٹا ہوئے نا، چھوٹا گل ضائع نہ کریو، بڑا بڑا نقطہ دین لگا جے تانوں ایک، بچہ چھوٹا ہوئے نا تے باپ نو ایڈا پیارا نہیں لگدا۔ میں تانوں مثال دواں، اے چھوٹا بچہ نا کوئی 6 مہینے دا سال دا، ابے نے ذرا 2 منٹ چکنا تے رویا تے اماں نو پھڑا ہڑنا، اے پھڑ لے روندا پیا، انج ہوندا کہ نہیں ہوندا جی، پھڑ لے۔ مفسرین نے نچوڑ کڈیا ہے کہ اللہ نے ادو حکم کیوں فرمایا وے جدو اسماعیل چلن دے قابل ہوئے نے۔ بابا جی جدو پتر چلن دے قابل ہو جائے نا، باپ دے نال اندر باہر جان دے قابل ہو جائے، کسے محفل چ گیا ابے دے نال گیا ہے، کسے پروگرام تے گیا ابے دے نال گیا ہے، تے پھر ابے نو پتر نہ زیادہ محبت ہو جاندی ہے، کیونکہ دے نال اٹھدا بیندا ہے، چلدا پھردا ہے۔ جدو پتر ٹرن دے قابل ہو جائے نا انگل پھڑن دے، پھر باپ دی محبت زیادہ ہو جاندی پتر نال۔ آزما کے ویکھ لیو تسی، او محبت ہون ودی نہ حضرت ابراہیم دی، تے اللہ نے ایک اور آزمائش لے آ کے سٹی۔ اللہ نے فرمایا ہن پتہ چلنا، جملے سنیں۔ صبح اٹھے اسماعیل علیہ السلام بچے سن، کہن لگے پتر 3 راتاں ہوئیاں نے تیرے خواب، بابا نو خواب ہوندی رہی ہے کہ جڑی سب نالوں اچھی چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، انہوں او دی راج قربان کر۔ اے گل سنو تے پتر سب نال زیادہ پیارا تے مینوں تو ہی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، پتر کون دیندا جی بابا جی؟ کون پتر دیندا قربان کردا ہے؟ ادھر جملے سنیو، بڑی وڈی گل ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پتر نو حکم کیتا اسماعیل نو، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو پوچھا لگے پتر تیرا کی خیال ہے؟ اے نہیں بھی چھٹی گزارن چلے سن، کتے سیر کرن چلے سن، پتر نو نال لے کے پتر تیرا کی خیال ہے؟ پتر نو پتا سی خلق تے چھری پھرنی ہے، ذبح ہونا ہے، قربان ہونا ہے۔ اسماعیل جی بابا تیری کی مرضی ہے۔ پتر نے نہیں آکھیا ابا جی کو اے میرے ہتھالو ویکھو، خواب ویکھ کے تے تسی مینوں دعاواں منگ منگ پہلا لیا ہے، تے ہن اسے پتر نو چھری پھیرن لگے ہو، قربان کرن لگے ہو، ذبح کرن لگے ہو۔ پھر پتر بابا جی جدو باپ ابراہیم ورگے ہون نا، تے پھر پتر بھی اسماعیل ورگے جم دے نے، پھر پتر بھی انج ہوندے نے۔ اللہ دے نبی دے بیٹے نے نا عرض کیتی بابا جو تانوں حکم ہویا نا تسی کر گزارو، جے اللہ نے چاہیا تے پھر تسی مینوں صبر کرن والیاں وچ پاؤ گے، میں صبر کرانگا، تسی کرو۔ ادھر ویکھیو جی، گل بڑی سنن والی جی۔ اللہ دے نبی نے جناب ہاجرہ نو فرمایا اسماعیل نو تیار کر۔ ہن ماں تیار بھی کر دی ہے، بابا مینوں ایمانداری نہ دسی، ماں بھی تیار کر دی ہے، تے ماں نو پتہ نہیں سی بھی اسماعیل کتھے چلا ہوئے تے بابا کتھے لے کے جا رہا ہے۔ اج ماں سر نہ پاڑ چھڑے اپنے بندے دی، اگر بندہ کوئی گل کرے پتر نو کچھ چپیڑ مارے تے ماں دی ہے ایڈا نہ تو بن ایڈا نہ ماریا کر میرے بچیاں نو، میں بڑے لاڈلے پالے ہیں۔ میں کہیا اس ماں تو بھی لکھاں سلام ہون جنہیں اسماعیل ورگا پتر پیدا کیتا ہے۔ ماواں دے دل نرم ہوندے نے، پر بابا جی کائنات نو ماں دس گئی ہے۔ بھائیوں تے اعظم چشتی لاہوری آندے نے ماواں دے دل نرم مغلاباں تھے نہ کرن قبول جدائی، پتران دے لکھیں ہوئے عیب چھپاویں تھے نہ کرن کدے بھی برائی، ہوئے اس کی جنت ہوئے جانا یا
आज़म जिस मां दी कदर आए हाय जिस मां दी कदर ना पाई अल्लाह दे नबी नू सोना जुबा पवाया है सुरमे पवांदी है तेल लांदी है अल्लाह दे नबी ने पुत्र नू उंगल ना लाया है तवज्जो करी अल्लाह दे नबी इस्माइल नू लैके चले ने शैतान ने वेखिया है की बन चला है होया जी इब्राहिम पुत्र नू ज़िबा करन टुर पिया है होए इश्क होवे ते इंजदा होवे होए परीत होवे ते इब्राहिम वर्गी होवे शैतानी हाली चल मच गई है शैतान बुजुर्गी चेहरे च आया है जनाबे हाजरा नो कह लगा हाजरा तेनों पता है तेरा खामद पुत्र लैके किथे जा रहा है जनाबे हाजरा कह लगियां दस किथे जा रहा है आखन लगा छुरी फेरन जांदा ये इस्माइल दी गर्दन कटन जा रहा है ये तेरे पुत्र नू ज़िबा करन जा रहा है जनाबे हाजरा कह लगियां इंज नहीं हो सकता शैतान कह लगा बीबी हाजरा तेरा खामद इब्राहिम आंदा है मैनू ही अल्लाह ने आखिया मैनू रब ने आखिया है हजरात जरा तवज्जो करिया जनाबे हाजरा उठ के खड़ियां आ गई पत्थर लैके मारे ने फरमाया कमीनियां दफा हो जा सुनी दफा हो जा जे रब दा आर्डर है जे अल्लाह दा हुक्म है ये ते एक इस्माइल अगर हजारा भी आंदे मैं अल्लाह दी रात कुर्बान कर देने इधर लैके टुरे ने पुत्र लैके चले शैतान आ गया इस्माइल नू कहंदा अब्बा ज़िबा करन लगाए जनाब इस्माइल ने कैंकरियां मारियां इब्राहिम को ला गया कहंदा खाब दे पुत्र नहीं वारी रे खाब दे पुत्र नहीं ज़िबा करी रे अपने पत्थर उठाए ने मारे ने फरमाया दफा हो जा ए मेरा ते मेरे रब दा मामला बाबा जी पुत्र नू लटाया गया है जनाब इस्माइल नू लटा दिता गया है कुरान कहंदा है पेशानी दे बल पुत्र नू लटाया जाए उत्ते बाप ने पुत्र दी गर्दन ते गोडा रखिया है छुरी लई है आए हाय सोनी कुर्बानी छुरी लई है पुत्र दी खलक ते छुरी चला रहे ने अखां बन लिया जाए अखां बन लिया जाए अखां बन लिया जाए जदों छुरी चला रहे ने छुरी चलदी नहीं इब्राहिम आंदे ने चल छुरी नू आंदे ने चल अल्लाह फरमांदा चुलीना तैनू अल्लाह दा आर्डर है इब्राहिम एक बारी आंदा है अल्लाह कई बारी आंदा टुरीना होए जेड़ा ज़िबा पिया करदा है ओ भी मेरा है जेड़ा ज़िबा हो रहा है ओ भी मेरा है तवज्जो करिया जी छुरी बाबा जी गुस्से दे नाल ना अखां तो पट्टी ला के भी खून नहीं वगदा पे कितनी देर हो गई है छुरी नू रगड़दियां ते नरम खलक जनाब इस्माइल दा है गुस्से दे नाल ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी पत्थर ते मारी भी पता नहीं टुरदी क्यों ने पत्थर दे दो टुकड़े कर छड़े छुरी ने इब्राहिम बोल के आंदे ने चलदी नहीं मैं ना जुबाने हाल चू बोल के आंदी होनी चलना किवें ओ मालक चलन ही नहीं देंदा हाय 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 ओ मालक चलन ही ओ जिन्हों चाहे बचा लवे फिर बाबा जी अखां ते पट्टी बनी छुरी लई भी तेज छुरी छुरी विच ते कमी कोई नहीं मेरे विच ना होवे इधर तवज्जो फरमा मेरी मोहब्बत पीछे ना रह जाए मेरा इश्क मुकम्मल होना चाहिए छुरी लैके फिर बाबा जी तवज्जो करो हलक ते छुरी फेरन लगे अल्लाह ने फरमाया जबरील जी रब्बे जलील फरमाया इन्हें नहीं मुड़ना हाय हाय इन्हें नहीं मुड़ना इन्हें काम कर जाना असी जो किया इन्हें पूरा कर जाना है इन्हें पुत्र लटा छड़े जिन्हें लटा छड़िया छुरी उत्ते रख छड़िए वो पीछे रखना सी अल्लाह ने फरमाया जबरील दौड़ जी मौला फरमाया जन्नत दुंबा लै जा हाय हाय वाह प्यो पुत्र की कुर्बानी तो कुर्बान हो जाना अल्लाह नू एडी अदा पसंद हुई अल्लाह नू इब्राहिम खलीलुल्लाह दी एडी अदा पसंद आई अल्लाह ने फरमाया दौड़ दुंबा लै जा इधर वेख्यो दुंबा लैके जबरील आए इस्माइल अलैहिस्सलाम नू थल्लों चुक उधर कीता दुंबे नू थल्ले रखिया उत्थे छुरी दे थल्ले दुंबे दी गर्दन रखी छुरी चलाई तो छुरी चल गई जो खून दे फुहारे छुटे ना
ابراہیم علیہ السلام نے جو آنکھ تو پٹی نہیں سی کھولی تے کہندے نے الحمدللہ آئے ہائے اے جے عشق علامہ اقبال احمد نے فرماندے عشق دی انتہا دا نام ابراہیم ہے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے پتر قربان ہو گیا ہے بابا جملے سنیا جدو اینی گل کی تھی نا تے اکھاں جو پٹی لائی تے پتر کول بہ کے مسکراندہ پہ ہے تے دنبا ذبح ہو گیا سجدے ڈگ پہ مال کا کو غلطی تو نہیں ہو گئی میرے اللہ کو میرے کل بے ادبی تو نہیں ہو گئی اللہ نے فرمایا نبی اللہ آج پوری دنیا تے اعلان کر چلاواں اوے آج میرا نبی ہوئے جنہیں پتر ذبح کرن تو گریز نہیں کیتا تم بس لے کے اسی آئے ابراہیم تنو مبارک ہوئے اسی تنو یہ نشان دیاں گے جڑا آخری محمد آئے گا وہ بھی تیری نسل وچوں وہ بھی تیری آل چوں آئے گا جڑا میرا یار ہوئے گا بھائیوں تے میرے نبی رو رو کے آدھے رہنے اے میری غلاماں میں اپنے جد امجد دی دعا بن کے آیا میں جناب ابراہیم دی دعا بن کے آیا بابا جی رب نے پتر بچایا ہے تمبا ذبح کرایا ہے تے قیامت تک آن والیاں نو درس دے گئے نے جدوں بھی عید آنی ہے تساں قربانی کر دیا رہنا ہے یار دی یاد تازہ میں کر دیا رہنا توجہ فرمایا جو مہربانی کرے آ جائے تے اے اللہ دی یاد وچ قربان کریے تو پھر اللہ محبت کردا ہے پھر اللہ اپنا خلیل بناندا ہے پھر بابا جی کنا مقام ہے اگلے جمعے میں انشاءاللہ میں گل ایتھوں شروع کراں گا تے میں تانوں دساں گا کہ حضرت ہاجرہ تے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قبر کیڑی جگہ تے تو پھر انشاءاللہ اور ایمان تازہ ہوئے گا زندگی رہی تو پھر گلاں کران گے اللہ میرا پڑھنا توڑا سننا قبول فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ